Вайзер хурз назнактили кешта бозунгет ну хобартиме информацион ра вақт абуне цибиртен абуне фира. وزارت اربالودیمه تولدکو وزارت منیسترات انبستگتن سزردل داونکنه اویر قوت صوته خیبات خیزنه تخیکه قوه قارنگان سیستیمت وفر زبرک کنن. روخس کنه پروژه زرد فینال سخیم سته کننز یخاردی شده. منو گازون بلیت سوالت ارباد سوانس میتن دادامه سفسته جتیمه اما سنفسیس سبالیت زتا کسی خست و دسته اومه. Президент Гоглу Талан Орфаракутта в России Федерации президент Владимир Путин в России Конституции Бунесетан. Орфет зерда Цичен Владимир Владимировфорд Хусар Ирестуна Адама Амамахину Майдан зердабне Орфаканан подсаходун Баракбун в России Федерации Конституции Бунесетан. Вац ама Асы Баракбун Тех ама Нефс Дартат в Розелевак Хаста Ахаст Кананан ама Акас Канат в России Бире Национ Адамта Ангомдар Кананан. Президент Гоглу Талан ама культура министр Загойт Радан вед кусагун фембалд подсагод сарглавак Загойт Радан ба хаскут тастырфыды бастун хасту валахизл астёз сахастыцата мазалты план бацаттаканан. Фембалд махадреста президент администрации кухтаривеккенек Албурта Алан. Загойт Рада кутбансан кутофтаме азы карумма подсагод сарглаваган бавдистысты мазалты план. Яны хосма мабафты тазага алахузун мазалттан ридегендер план гундарцыдысты ама савазын радиодысты ногазун баракбун فسته. وزارت اربالودمه ولودکو وزارت منیسترات سیده سرجتم سمی لنبنک قستارت ازدا خوی سقارنگن سیستیمتم اما آفتم سخی باخیزوی اویر قوت صوته. Qarnqana sezonu rastacıval vadkon ovart ministrad nugay fadzaqs axça kayu qarnqana sistemi ama gazı iftungadı ovar barakkanin. Wazaltır bolavdı rastacı xazartı xarzvodatda sarazadını sanay maxalçi der bayukanı alxuzun qarnqananta. Umagas katassak der vay anamut sauta artsavnay. Birexad gaz faqoz ama rambird vay bastıxay midag. С началом отопительного сезона каждый год увеличивается количество чрезвычайных происшествий, связанных с утечкой метана и угарного газа. Это связано с использованием населением отопительных газовых приборов. Валваткон оварт министрат сиден бастагдам цамай ламбена قوستارد ازداخوی سقارنگنن تو وافرما فتزاگ را در کوسن زوینه میرا برکنن قوستارد ازداخن قو بستخای گاز تفیس اوینه اومه گاز تفکوکنا و دوی زورگو ایفتون گاد پروبلیمتا کایس اول کدما ایست دزرد گاگه فخاتات و دوستیات آخیتن کنن قو گاز اما بازورن سرماگون службатам. Населению необходимо каждый год проводить очистку своих дымовыводящих каналов, а также следить за исправностью своих газовых отопительных приборов. Опасность угарного газа заключается в том, что человек вообще не чувствует, что в квартире есть концентрация угарного газа. Когда угарный газ смешивается с кровью, гемоглобин переходит в другое состояние, это карбоксогемоглобин. И такой гемоглобин уже не разносит кислород по организму, и человек медленно засыпает. Уме валдай махчагу газа приборт ама валдав зонту варма قوستارن ацقطاق فادات راتن تساق زینت دخی باخیزنن کد زغم سخت قسته газ امپرت کننای. Для прочистки дымовых каналов нужно обращаться по телефону 112 в МЧС Республики Южная Осетия. В этом году группам-спасателям было проведено осмотр дымовых каналов и их прочистка в 4944 квартирах, многоквартирных домах, а 170 это в частных домах по вызову. سنقط روسلان ما ام بستخت قوستار دازدختا اداستینا دو وگورد اخست کنم ما سمه انا قوستار ده موازوی قارنگنم ریبورتا اما سقوز داروی فزدک زوانت اوورمم. МЧС рекомендует приобретать приборы, которые определяют концентрацию метана и угарного газа, и устанавливать эти приборы в квартирах. В принципе, они не очень дорогие, наиболее современные модели. Даже их можно связать с телефоном, и даже если в квартире никого не будет, они сообщают на телефон содержание угарного газа и метана.
Valvat konavarta kuvchete amintdam gaska ana man qawagu qarmgana sistema gaz ka qoz vira barakkanen fadl sarmagun priburta axam priburta znarg niste falawi khird aqas kanens namun sauta khi bakhizenen chet qotelegina gazata Elena uzdat zawr informatsiyon rawacht abun Սարմոգուն խեստուն օպերացի ֆեմարդ նիմբեստակ, բատալուն կրիմը խեստուն բեստաուտը ալան, ուի աբուն աֆեն դրաստկուտու ինուսուն բնատմե, զիան մեր բացըդ ռեսպուլիկայ կուղտարի վեկ, գոդ պրեզիդենտ գագլույթը ալանը սարլևդե, պատսաղադ սարլևաջը բարձրդ մեգեսկե բեստաուտը ալան, ե ամելը թվեստը խորզակ շներցըդ ֆդբեստը կաղկնեջը մայդանայ. Abun tsxinval fastakhars bunzertoy razma birsak batalyon qarama xastun bistavta alanan. Vi famard sarmagun xastun operatsiya ya internasionalistu xaskanga. Azart xastun ya fastak fandagala fandarat kan marbat respublika kuxtari va qad prezident gavluyta alan sarglavday. Patsaxada sarglavak masala zaxta ziyanjin binunta ama xivatdan. Bistavta alan xarchısıla bazat sizaray. Kattarit dartsatda və xosma və dvarzaguy ama afsarmzastig. Atsı qottaq valday bonusan kuttu qarmuda etsə xaktimat sart دوندر. کس خورد طلب فلا یزر دودی تگیشت مشارم بوده اوش زرده مشاردی چی داری داری فتحستی سر بسته ام بلتی آلو خود داری بدل دیشم باشه ما فکسا بخص کنا آخ همدی چی فرنچنی اون کل کمن قوس روزن اومداری ویداری پرمجرتوی آلان به آفتیزن جان مودی آل خود داره خوز کنک آل خود داره یه زر دودی پنتونشتر آی دخسق بستکی نه فلا آخه مادم کاشمش باید ایرز دو بگور کرد نفسچه دادم تخچه دادم Tabatu al quzaran berdistekand yaxivattana fali xastag machin az ta udundar. Tsastasig donauz gurta suangman khasatna gumagratsit umandar. Yaxurzu koyvid al kabildar. Iristuna bu nefastag fandagul kand yaqabatr khastuluna fandarast kutta falama mekajak kokferdama asqbastat sumay irvadi saqabatr. Ama bunlardan çiğderi tarafçı azaldığına dedi. Hep sarıldı. Bakın kuttakta makufin emne kaçlarsa. Mesela düne sabır çameze bakçı üç amut çağırattı. Mümkün o vakta odun tanım. Yürüslemeze bakıtır savuy. Üç amut çağırattı. Patsaxada sarglavacı baraman magaska bistavtalan yamalat fasta xuzaqçanırsa tifide basta qaqqanacı maydanay. Vi famord istamdik abırı zab aruji fadizdaxanı toxtı. Bistavtalan ilsid irmaster zibur zibbarazı. Ya fastan waqta ya xurzunum ama yazar dariz saudarak xutu. Ruh sagu azart irun qabul. Dauda bal xattay saribar nafidan faltartan. Ama danum anustan bazaydan sargaya. Телепроект «Ձերդ ֆանդոգը սորտը ադամը զարդամը» նրյեխա դիշտասախի ակտիվունեցած տեքանենց կոնկուրսը ֆինալմը, ու վաղդարձավձան դուն ըրտիկը գամդիկաբրը պատսախալուն դրամուն թեատրը։ Պատսախալուն դիլիվնն ադը իղավդար պրոյեկտայ սեյու կերումը ֆախած զականը դիլիպրոյեկտ ձերդ սմդի սունու ադաման դիլիկաշջթեյամ կասնց կոդ ռեսպուբլիկայ ավտա ուվեմանըտ դեյդար։ ինտերնետը դարան բակաս բիրը ադամ նրտա պրոյեկտը խադիշ ջտասախից տեքանենց ֆինալմը Koyzahun tıngırsız gummanodi ma uldar noqoda kutema oftador do oşavjan. Aşı projektız bozungadan bira xurzodam imam tıng buznigdan kesarst aşı projekt ama biram zavgata soxor kuttun bira oftart nug oftart tabozuttun sim zavgata saqoda tasmbon qortun اما نقدر سرلا و گندر زخین بوز نگوت خیمه وی تنگ جخینو بمبار کدانیم زفگته اما وی فرش مخمگس که خی افتادارد آترن تام آخر زاوتخ سن بتساب زینات بونه بوم مکان تخجن در پروژه خادیش جتا اما سا آخر گنج تقوام بالست تکنوی فینه دو واتمس اما انا مگه در قوام وی خیتن جانرته اف خردای در نزارن مزارک در مرستینا دقر نرتون اخدو لگو ترین کرومه
مزرده مود قیت الفز فینال رازماری پیتیسی تا وقت فساونز آل بون در نسان یوگیس ابتن ارخصن نسانتن در واتمس راست اما زردم قارگه با کسنن آخر زوتا واتمس تکود آیف با کسوی و میکنگه و سینتست هرم ما در وقتی کدوم دستات جوری در نارخ کود تا نخیر در کستم نبون کدودی فینال قاموا اندرم وزادو فینال ما مزافقتها رفزارستا مفتنو فلا نوگی مزافقت والدای ما کشستود کی کاستستود اودونای در فینم زافقه فینال ما منن چبر رستگ بازادی دونرتک کگام و جنیس اما کدو دستود وما يوجي وخيول خز در فخاشه دستوتی خیمه ویاس رستگ سیال و دستود آخر در سیستود کامیرا در نالتخ سود اما قوم در باکوس هم جبخ شمای خورزم وزادل نخیر آفدیسم پروژه فینال اما ولاخی زاوتس خورزش جنکنن سچن سریمونی واقع در سوزن دونرتک کگام دیگابر پادسخ دوندرامون جادر سینال آخر زاوت کنکورس زرد ارگانیزاتور تن نفس کده ورنز و مگس که فینال سترتال منتن واتسن آل کول در سیلی کشتن تا پروژه ما سبون با کسن وزن نو گازم واقس پریتیانا گاسیتار سین اینفورماسیون را واقع دابون Moskvay vaqt darsat axsan adamon literaturun premi bula mergez xurzaq çinkenene serimoni. İron evzak paraxat kenen ama İron poeziye janre vatsmista cikle texay fitsak gapxana diploma xurzaq çinarsat kultura ministra Xadivek Mamite Grigori. Argavte Embertgund Diana Argavte texay dikka gapxana diploma xurzaq çinarsat svalat jurnal Nogzav sayrak redaktor Salbite Diana. ایران پایزی پراخات کنن قطعگ مخای باورد با خستن تخی ارتکا کبخن دیپلوم خورزخش نرسد خوصاری رسون تاموجنه کامیتت کوسک پوخات ایگر و رساگ افزاگل فساگ آفتارت سرماگون دیپلوم خورزخش نرسد خوگات آرتور آخر گنجتن اما آخر گنجتن فیلولوگتن سرماگون نامیناسی دیپلوم خورزخش نرسد کولت اکسوی نومل آیوت لیسه آخر گنگ سخویت آرینا بیره آست آخر گنجه اما ژورنالیست آرخایده اما افزاج اما کلتور کاباسته راراز مکنن مستر خای باورد با خستن تخی آفتورم ولا دارس خوینه اما دیزاینر فادجه بیره آست کست تخی سرماگون نامیناسی دیپلوم خورزخش نرسد خوصار ایرستونس وقت نفگنگ بگویت خوخ ایران تئاترالون آیواد رازمه اما پاراخات کنن قطعگ مستر خای باورد با خستنه اما بیره آستس فلستادون کست کنن تخی کاده گراماتای خورزخش نرسد پادزخادون درامون تئاتر آیوادون کوختاری وکنگ زودسات تامیرلان. Nerdikak bun xerzauden projekt منو گازون بالیتس سیومگات سونز تیلیون ناده بسته خواهی. قازنت بسته سوالت تا زازبل اصل ارتساونزنز سفستجته. فسنس سبالیتس اما انقل مکسنس کسنس خستو دسته ومه. نوگازون قازن تبسته برگ بونو ناز بلاسره سخت کدوی فستاجته و دونسته یولستر در بلیت تنفستوی نوگازون خرزاودن پروژه ما نوگازون بلیت خادیشته پادزا خودون دیلی رادیو کمپانی ایره آبون سیومگته و دکاک بون خاد سرایستوی ایکور سوالون نودون آل خزون ساردواگون آورتم گسکه با خودتوی و زود ساردواگون آورتم. В этом проекте сейчас принимают дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, также дети наших уважаемых и почетных граждан, которые погибли на СВО. И, конечно, любви много не бывает. Она должна быть очень большая, безусловная. И подарки, и радость, и внимание – это очень важно для каждого ребенка. Мне очень нравится этот проект. Это такой традиционно социально-благотворительный проект. Он несет с собой именно радость. И ребенок, который пишет свое такое тайное желание, то Дедушка Мороз, когда получит это письмо, то, конечно, оно его исполнит. Синайзок цеста тима قلزك اما نوگازار بالاودل سینکنگی سوالات آلچی در یک گوخ فیدار خدسدیه فستگل میتن دادامه سوالات بالیت سست آلو خزون که در آسدی ساجا بون غسپارچیون ولا دارست که در تا گوگل کنه قازم ماشینه دمینیس قوکاک چسل آزمت تا راگای بله ستر ویلاسیپیدمه سخوی ندنو آزمت سنف فستگه آزمت ویلو دقوه سخم ویلو زغنه نیست ما دنیر خستم تندازم سخم بیوده کن پروژه آمونجه تاییگات میلینا اما پلیتالیگن سراز خمتک خستنی سوالات آلکمندری سیخی زوندا خواست اما سالکم در قوس سرماگون فنداک سارن سوالات سفل در افسر مکنه کامیرای اما فتزاک ستن اوینت زورمه اینه تای تا نفس خواستر چی واخمته را زورن سمزف گته اما مراف دیسن سس پارچیون آرخ زینات در
كندا ما يسوس فورين كوتا اما شي نقول дружба она ما فيس تو فيس تخطون سميسا رفضي سوتوانا أبا تسجناينا دليل إنه دكاش تنازلون نسشو كنت بقى رفضي سوتوانا أفتكر تزو ماس كردي ما موضوع صبر Проект «Манугазон больницы Фалгатте сахастуда стабират больницы Таудунской республики Ал район Тайленингор свалата Хадзаре. Дзао поселоче Амецхимвала школа-интернатте автома сармагун хастун операции Чифамарт. Вот сахастун свалата дар. «Манугазон больницы» проект махе Ал командир фадаттте наку старт амани хос иул ахшак дар кейqa. Вот свалата стар дар больницы сахасканан. Ал больницы сахаскандару ножи дар ма иу свалун самунчин канан. «Манугазон диссектал бауанден канан. Бязарты Стелла кудзей тазамет таксана информацию равах дабун. خودساو بونه خوصار متساقاتی رستونه ام خدسه ام بار خسته ارخاک سپارسمنته ارمبر دوزستد لگیندارون تخاک تسوسیت واسیلی نومارن تورنیره و این اردکاگاز وازه پارتی ایره فارن. خودسابون خوصاری رستون سیراگورت وقت سوزن سویتون سدیس قایتار لگندارون تخک سوسیت وایسای نومارن گوم تورنیر هم خستون قبض خسته تورنیر وازن فدل قبری سرارازمکوتا پالیتیکون پارتی ایره فارنیه سرخ سوسیت خوخ سرغلوده یرست خواهد رایسن سبون و افداز افتاساز مکاول سوس سپارسمینته و دون نمس سگاتی رستون مینورد در تورنیر ستخت فلواردست کد سپورت آسو خوزنر موافد ساقاق سرت چیاراز آخمته آفتا فلتر спортсмента саурах синадравдисма ама призум бната бацахсма читернавдон. Турнир будет проводиться 15 декабря, начало соревнований в 10 часов. Будет проходить в Дворце спорта «Олимп». Дети будут участвовать школьного возраста. Также мы пригласили и североостинскую команду, которые согласились, изъявили желание приехать. Мы их ждем, конечно же. Приглашаем всех желающих посмотреть на нашу молодежь. Турнир хадише тадих саудзесте салдар курдл сакарма ама саваз магаскам. Ерстан бокасы мачир баца удунан сабун узан арма спортсменты фирдах зинадна фаламоса фидар удгад ама валахиз матернен зинаттар. Атса ахшчак миниуджитана ман кавагысты алы спортсменандар. Як ухты эстер энтесты табафтыны тхай. Турнир организатор соситы хохын хастам гаска валахиз заутама призер та хорзахчын арт саудзесте сармагунд хорзахтайдар. По завершению турнира победители и призеры будут награждены не только грамотами и медалями, также и специальными призами и денежные вознаграждения. Турнир басаттаканнан партииры фарнан бахус котта фасивадун политика ма спорта фадыл комитет ама амхатса амбуар хаста федерации президент. Действуем с президентом Федерации по смешанным единоборствам с Мамедом Кулумбеговым. Также содействие нам оказал Суслан Гасиев, председатель комитета по спорту, и в чем мы его и благодарим. Большое ему и спасибо. Проекты Несану фасивада физикун комлад, ама спортмат сауныл цайдах канен банасан коттат соситы хох. Такие спортивные мероприятия очень хорошо влияют на нашу молодежь и тем самым выявляют их дух, их стремление и дальше будут развивать их характер, который в дальнейшем будет им очень нужен в спортивной жизни и спортивной карьере. Асы турнир республика вахсаван ырдыккак хатама хорс савиттону авзонг спортсменты курдият раргум канынан. Кобостагында чехойта альдина информацион равахтабун. Дортар бозунгеут на республике сутке даргат сахан бун гадудзан уима. Республике удзан Ивгос аст. Знавара районе бонай 2 градуса ихсавата Ив градус вазал. Равардзан митхатса кевда. Дзал районе бонай 0 ихсавата 2 градус вазал. Вардзан митхатса кевда. Койсай бонай 2 градуса вазал ихсавата 2. Вардзан мит. Ленингор районе бонай 2 градуса ихсавата Ив градус вазал. Равардзан митхатса кевда. Республике столица Цхинвалата бонай удзан 2 градуса ихсавата 0. وارزن میتخصه کفدا. آخه مدست نابون خبرتم. نرادو فیلم بالد میفیره.